our way right now, going to our farm with this rocky road. Hey guys, welcome back to my channel. It's your Mark Bonethag. Don't forget to subscribe. So for today's vlog, we are here at the farm para mag-harvest namin sa palayan. So you can see on the background. Yan. So guys, I'm gonna show you sa ato ang way of harvesting using the harvester. So we're not using the traditional way nga katong mag-ani, mag-tracer. So karon is diretso na ni siya harvester. So please watch the video to see and witness how it goes. Bye. Right now, they are preparing everything. They're checking the engine, the fuels, the empty sacks, the straws before they can start to work. So they're about to start right now. So let's go guys, let's follow them to witness how it goes. So guys, ongoing atong pag-harvest karon using our harvester. Ug naputay duha ka laborers nga nagsigog tahi sa mga sinako nga humay ug ilara po nang ilabay somewhere diri as basakan once mapuno. Ug magsunod-sunod ning tractor with the two laborers kay ilaha po nang hakuton, kay ila po nang ibutang didto sa may dalan dapit, kay ila nang tapukon. So naginahina na maghakot guys sa mga humay. As you can see guys, naginahinay na og hakot ang ato ang tractor ug atong mga laborer sa mga humay ug ilan ning dalon diri sa may dalan. O ilan ning i-discarga kay ang other half ani is among ibaligya sa mga komprador, at the same time ang other half is amo na siya ibulad igaling kay para nami konsumo for the next 3 to 4 months. Sige Chloe, og alas sa inyuhan na. Sige, makadaog mo inyo na. Sige. Sige, paspas mo pagdali ka na nang kon. Awa na, di na ihatag sa inyo. Hey guys, so right now we're almost done. Doon na pa sila sa layo pa gyud. So maganahinay na silaghakot. So guys, thank you for watching. Since humanatag pa-harvest, so karon padulong namin sa galingan kay para ibulad na nila ang mga humay o ipagaling. And mangita sa mi sa komprador para mo timbang na sila sugod para baligya. So thank you guys.